Mais on a content bavé nous venons et assez vite on les mais tu les me kudo aïdjon pour que le télé minio mais les tours pepe me ya mais dero kandi paraku nati tengu mais dero kuton le mais dia franku le mais de misrete le mais to ifain le lo que tu peux tchada hanele mais de sakete le lo mais de tour pepe de bene badji me donne le pour me donner bise et à cette TV de ndodomi mais de votre Togo de le Tari Gabon Libreville Sénégal Mali Koweït Liban et Côte d'Ivoire et mais de Niger le mais de voir Nigeria le tout le peuple me demande mais non de le programme de le voilà et à cette TV si quoi le befi oui jamine mais aussi papa de quand me connaît ça tu le bise mais nous rien Isaac Bassa mais to khoami bon nous osé Isaac dopo wa ti chemia dopo mi to le bipoata mais de kan do jo bon khokin do aloka ma do si mi do ji de yo voyiro si oli le mi de portable mi do le ji bon mi no re pepe mi se do to le pepe même nous kumi to mafio nous kumi to ma zona ve auto ma zona kumi nde ma wa mi jijo wunya mi na no do na jijo uti mi na fonta gbe bare mi pon mi me de kan pon mi le jido dagbe wunya na ko wa mi nde ma wa mi afore ma we son afore go mi o su papa de to file nde ma wa mi patakli DG ko lo bodon mi don do town directeur ko lo bodon mi don do yi mi do afranku ko fode mi to ma ou télévision la étudiant indo te mi ri aziza da ko lo po wala mi gbeno no wija gbe ga lo wele aziza mi ko avo o agba glostar ayasute mi do pena akuno balagada maso hondo mi do ma ko mi ado mi sen le ko mi vo don do le su papa de chomi de so vo fo mi de te wija mi don do mi do mi de ya me wana ko ton e ya TVC mele nye yiro mi do magloire sonne hepon asiza che ko yiro do Fada la gloire oui mais tu les mi pas mi ko se ko eton yiro mi no yin sonne hepon magloire par exemple comme eton yin Fada la gloire ne pon mi Fada la gloire ni aze Fada la gloire ni ko lo mi do bekple et Fada to gbeto mi o gbeto le de tofi gbeto re we bon 20 ans na 20 ans a monese quand 20 ans oui mi no iro Fada oui ne bejile mi na do mi no Fada la gloire oui ya zizari mi ken wa zagba sa mi te na cambio mi o de hanje de bloqué ne mi o bio hansin blabla mendi 98 ans o ko no quanto ouais mi bio hansin blabla meti oui boka gbon fin konkole gbon hagbele de mi ho nu gbon fin konkole oui agban mi ton mi wa de ton to 2021 ko fo na ko nu klo poto de mi de oui mi de agban mi ton to re asizalo amisa pa me oui mi beson akabi eno tata pombo je mi jiku ni na do fi beson endo nyuna che ko ya jira holuko bo ohun e ron ba ito fle oui ni ka ba e hun lo bo be hun le ton bo to hun le mi o yo pole mi no je ko ohun pade mi no se to file mi no to hiho an kon eton mi no to hiho ya ka hiho on le no to wiwa on le yo vodo inspiration on le no to wiwa ni no le to wiwa e no he mi bio on le mi ba mi no su mi no to nu le créer nous hemi kaka bon de mi wa bio baba mi ton we to tanzo ajijando so na ipon si won do me oui we agbere wa to nukun mo jemigo flen wa bio achakata me ogbere no hogbon bo irodo achakata espace achakata bo mi no ho ngbon ministère oui flen wa bio emete ton son fine bon percussion mi ba ito flen ni mi ba percussion lo mi na to nu ho bo so to hanji ina be ho aton na we bo do ani ho ene yo bole no wa bo no apon mi bon fide timbo irodo centre culturel français egbedin irodo institut français
oui frère ouais mi no ho nte town to we don kaka bo egbedi no so mi wa je asizasi yin ko bon nino yina do asiza ko kanji di mi o timena e ACTV mere no pomile town de asiza ko mi ton do be fene we ma o edemi ton bon ne e ka de mi gbon gbigbo we pa me be mi no choral de mene choral to temps zon adinjando oui ne mi gbon choral le me bo jawe e wa profiter bon flamme halo ko ngbe jo etan ho de navo cambio mi niveau de ACTV ko gbe fiwe ino do mere wana mile yiro do to ho go de no cambio le taidi nu bo you know say eno vivi ai ivono ko nu ganji azizalo neno heta mi bo asiza indo heta na gbeto e ma indo mere no do do ni ebi a ule pa me wo no ware mi e jaleji e no ware mi no meto e ma una me fi yen te bo asiza so mi wo asiza so mi de ma gando e no wa tara mi to fi le to pa me to fi fi yen te bo asiza wa tara mi fi lo we wa tara mi bena mi no merci mi de fi le di bo bero be akodokun re yere akodokun fi lo di aizana fle je ta mi khalu polo mi aje kanji o ene wo ma de me aizana ko ta mi ajiji ni asiza sro pa mi wendo ni wa tara mi ni asiza sro ta mi to ahilo men na bai hanti e ma zo indo na ji han gbo ahime na be han jinjin gbo e na wa gbigbo me na gbo an gade nu to aje kwegbe an restrain nu to an go edo fi asinga go mi o blo agba ko de pon akabi mi gbe po de kan ode wu nko de agba ho je nu kon ton to avril le wai avril de wai blo sunde mi dogodo wai don le we mi de ton lo o kan lo su pa mi o zu we nu pa kan lo a kabi mele nu globo nu pa mi bo mi je dopoli mi no ko kan lo agba glostar yen su pa ron pa hanche bono toy bono baido des organjero yo bodo artiste tradi percussionniste chanteur compositeur arrangeur oui hiro pono ge be amado o merere nu glofi de yino do jimalo yi vodo mere mo melono wa che o di no jigbon le ami o dogbon le ami mado me mo nkan ton de yen su pa bai hanche weron bai hanche bro bai do de jero oui oh mi le sisero kan ho de te dien e bo awu mi otolo e bo awu mi kabi esien ho ma bo awu ma gbaglo ho yo ho wa ho ma bo awu gbon lo pari pepe me bo kan lo siso di o lo fite ni mo na ji mi do bi o benesin kan me ho ma bo awu oui to a lo pari pepe me ni ma bo awu ho ma bo awu yin a oze han bo adogbon han sino we mi bojuro na bai han ni a de han to iton bo han to ira hwenu a gbon file le na ka je na gbon file le akwe we ho pa wu ayi kwe na melo le ni dogbon bai han chedi bon tre dogbon ohun le we na ho ran no ni churo ma gan bi o ho lo me bo na ho hun lo le mere we na no reji ayi kwe na ye akwe ho pa wu ha ho ma bo awu ni a de han to an bai déclaration to bibedra a de han to bo irando nyon to fin kon iyero su era zo afo dide lo ya ka ijeme lo le de lo gbigbo te irando yiwe wa lo te irando yiwe e ma supo amo awele atonle o we amo to yeme mi nyon hore don te ma donc gbeto o we ron gwa lo na gbeto jan e so ron go gbeto do godo o hazon to benesin kame e pupere Eveu. Beni ana rancino de bene de mi roso pa ala dogodo town. E a dogodo be ekporo asiwe polo kenu to ekposi. Fara la groa. Na gbe ka ho go awe bi mi tubo. Mi na ze nu wa te no do fifo nu. Wo ino de agban kwa de mi blo le me. O kan mu koton do agban kwa lo yi. O hande agban na ji e supo. Nka wa ba yi yo blo yo ne do non play lo. Ni ze han agban o ndi ero dupo mo so ropo me amo han nedeji non play lo nka ba ya we ene ba chan ton we po mi na mo musique moderne awe to friend ton ni mi ne bi go that complete amo ha we
de hale mi blo bo yin wiya we lo le me njuro na me ji do pona me wana meton EAC TV simele na yin to mi Jehovah gigo to na pa yente oyinde matin bodi yin ko to gigo to lo pa yen ka pote Jehovah gigo to na pa yente bondo yinde matin bodi yin ko to gigo to lo pa yen ka pote aholude matimbo sowe lalagba yenze gbigbo che jona we baba che bo fini mi ma wa che we nu ton yon wa to de ma wa bo sowe gba yenze gbigbo che jona we baba che bo fini mi ma wa che we nu ton Jehovah gigo to elopa we yente Nyinde matin bodi yin koto gigo to elopa we yen kapote. Oui na me o kan no lo we de apako lo yita. We yan iwo yin han re to nu kan lo. Do mi pa jewe kan. Ne pe ku wa to do pa jewe. Nu ni ayin ai gba yi fi anan yo mo sin ko du wa to na a chendo jeji awe town. Na lo si kan fo azagbasa mi ton le satiri gbegbe. Njuro lo mini ba mini ji mini ha keuni na me wana EAC TV me do togodo le me do Philippe okupo mi wa ya podo me wana mi ton de no gwalo amilepo mini zi habori product do yi ha ke EAC TV wenda gbede wa bibi mo je nu boye no twantangba awo aye dedin hoto ekofo EAC TV wen jogbede wa bibi mo to nu boye no twantangba ako aye dedin hoto ekofo àjọ àtọyẹ ìbò tó bẹnẹ tó mẹ jẹnu kan yé tán yé náà kan hó bí ọ àwọ wáyé dédìn ó tó èkó fó àsìnà ẹyẹ ìbò tó áfíríkà ìgbàjì tọ́ǹbù jẹnu kan yé náà kan hó bí ọ wè àwọ wáyé dédìn. chile be na de dido amino juma be nune azamitan mena o sone pon magroa fada la gura zain ko to lo super pa ne hande ji na lo progo mi tele patare mejile be na do amino na vo ye ji lo po ke unugo EAC TV khode mi jona dona ita na EAC TV si mele no jan do na EAC TV si mele we ndo enyo bo ye kozede bo to dido ya to lo no de me we ndo o gbero de na ba si gbon gbero na so nyo ye do gan o sin dewe mi na bi ona ye bo nu me sene na gwa na ye ji jo ho kru no ton e na no popo epo gbe tori le ka ti mo in dagbe wa tochi ma gan o ye won inu ba na be ma gan mo établissement nyonachi dagbe wa tochi re ne messe fena wesu Laurent son sécousin igbaji Wesu André ndondo do proporo yeton le ma una gwa lo na mi no su bolanze mi do aga o gamo amen meje EAC TV beneto simele mi vondo do mi titembe mi asu papa mi konyo mi taun de ko to mi konyo mi do ni aya jore pe wa to re beneto mi kabi to le do benele bi se epo ni ayiro mi na si owe kabi nu wa ado kabi ado boutique le to ga ya fide ya kabi mérito de to la vision wa tende Bajuro be EAC TV Benin enawa bonaka wa yiwe basi to ja gbangba tegri bo mele na mo yi kabi ha ya yanji bo ade nunglo ni ato sepo EAC TV ena de to ja gbangba tegri kabi hunde we anyo ho wa bo hunne mele ba ka ho pon de tori me mine na EAC TV ena si o ya likipo aliyopo de gan ko de pepe me on to bo mi ton e de nouveau ayiro mi na si o we mechile de ko to mi go siro EAC TV et de kodo mi tegbe mi beaucoup de wayna beaucoup de afodura me boka kudo o ke ko lo téléphone mi ton laji mi no 2000 temps EAC TV Benin et de no de pro mi ton pata mi no poko mi po mi so pa mi ko se nkoje me chaka agbagolo star et don domi e je wole funi jawe mi are pepe poda examiton de vole mi na wa fipo merci beaucoup na che